हेलो। सलामकुम रफीक भाई। वालेकुम सलाम। फ्री थी विया अनीश कांगड़ा बोला तो भाई। अनीश। अनीश कांगड़ा। हाँ कड़ो कम। हाँ हेलो। सुन के कांगे की तकलीफ अजो भाड़ी दी वही बाबत जी चर्चा करनी भी। केर? अजो बा फारूक आई ने हाँ। ई की अंगे तकलीफ नहीं है की। हाँ तो करो अजो खाली रिपोर्ट। सगो खून करो पंजा ऊ खून पर माने ईमान वाला भाई ने ई पर दिन का तकलीफ बड़ी सच्ची अकड़े देखे सच्ची सच्ची गाल है पिया बा सच्ची तकलीफ गाल में लगेला है बड़ी तकलीफ और दिन का जरा की पाए के नरू न था तो पण बा सच्ची गाल है इठाणे ने पाए के की नरू न था पाए के बीच में चू न था पाए की रुपयो मंगले विना नो तो कोई दिया भाव अटे सगे वटे सच्ची गाल है बहुत तो पांगा नरनता ने पाए बाई बच्चा के बाई बच्चा के दुखी करी छडिया जरा। अच्छा किला है मम्मी किला है मैं मम्मी घरे आई। एडा एडा जे पोरबंदर पे जे। हाँ ने मी मम्मी अच्छा तो બીજી ઘરવાળી કે બગાડ में इंजॉय થાય ई तो के आए अगर जो चुनाव એટલે બધી ઘણો બધી પૂરો જ છે પણ સબર કઈ મીઠાઈ की करन नहीं ई ना की करन जो नहीं मांगे आ समझिया आगे की नहीं करनो ने ना ना की नहीं करन जो मांगे की अगर करन जो अल्लाह अल्लाह करन जो अगर अल्लाह चुनाव करन जो चुनाव हो तो रेकॉर्डिंग आनी माछी ने गाल કરીને देखाड़ा के ई जो तो के मिंजी पोते जी पर्सनल ट्रस्ट है समझिया पर्सनल असा जो कुटुंबी ट्रस्ट है ई जो ट्रस्ट पोते रखी है ने क्यों तो रस ई पंजे विजय मद्रसा ट्रस्ट है ने आकी ये तो प्रॉपर्टी ने ये प्रॉपर्टी बराबर है पर ये लोग मैं बप्पा थी इंगे ट्रस्ट मिली है मदरसो हाँ मैं बप्पा थी ई मैं तो बप्पा थी के मैं बप्पा 2 वर्ष संभालिया तो मदरसो ई मैं तो मुझे बप्पा लीधे निकरे पर बिन मदरसे में तो ई चीज यहाँ के अगर जो ई आइनो भी हक बने तो नहीं इनमें जो कमाई थी तो પછી પોતે पर्सनल જોઈતો તો पर्सनल तो बधी जो है ना मदरसे में तो मेरे पापा जो छे હા मेरी मम्मी जो थी બધે બધે નો થયો તો એટલે જાય કે તું નો હોશી એ की ખાલી ઈ જોઈ તો ખાલી की પછી ફરી ને ઈ જો કે ટ્રસ્ટ है પાંજો થોડો બીજો પણ નહીં સમજી આય હા એ ખાલી ચૂન में કેટલો વાંધો ને એ બધી ચૂનતા એ બધી અકડકડી ડી ફરી રંગતા અમે તો જુના નહીં કોઈ દી કેટલા વર્ષના છો ના ના ગમે તો દુઃખ દુનિયા ને આ તારે ભાઈ મમ્મી કે તો મેં મમ્મી કોઈ દે માં ના જોઈ માં કોઈ દી કોઈ જો જોઈ જ ના માં તો જીવો જેરો હોય તો માં કને માં જો કોઈ કે જોઈ કોઈ જ ના ને હોય हाँ ये बीजी भेण के बोल फूल बोले बीजी भेण के भागे नहीं दी अरे नहीं पैसा भागने दी जी बहन के भी नहीं दी नहीं भाग मकान में थी यार त्रे भाई आगे को चुना बधी बधी करण था अरे बधी करण इंटाने ऐसा मामूली मारू है यो कम धंधे विना जे तो भी मां के साचवी है यो ने मुझे लकी आए ना मुझे लकी नहीं मां जाए था समझो बस ना ई मां जी दुआ उनी ने भाई ताई भजन करता जन्नत खटी की नहीं आयो हकीकत जे मैं के सैल्यूट है जन्नत खटी की नहीं काई मां जी एतरी बड़ी सेवा करी रही बहुत खुशी जी गाल है हकीकत में जी जरे मारू ले करी ना ई कर नो हम ना ना कदे भी मुझे जरो की कम होई ने आई जामनगर चो के मुझे फोन भी कर जा इंशाल्लाह मुझे थी जो थी नो ने आई के कम में अची सिगनो हुआ तो ठीक है बस इंशाल्लाह हां ठीक है चुनो संख्या हाँ ना 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 ती आई की रीति बोलो ना था रीति फारूक करे तो आई की बोलो ना था बा अकड़ी वार सब बोल अकड़ी वार आए ने अकड़ी वार आऊं हाँ अकड़ी वार आऊं ने के मदरसे में ये वो ने तो मेरी छोकरी भणनी है बात सुन जा मेरी हाँ बराबर आऊं ने मदरसे में सर्टिफिकेट के लगी मेरी घरवाली ने मेरी छोकरी हली गई ने कर्नाटक बेंगलोर हाँ हाँ तो आऊं चुम के सर्टिफिकेट तो भणनी भी मदरसा में हाँ तो सर्टिफिकेट तक नीचे तो वो तो दाखल ना थी नहीं सची हुई बराबर तो सर्टिफिकेट ने लई ने तो ऊंचे जो कलार थयो तो सलीम भाई के તમારો ભાઈ છે ને સર્ટિફિકેટ મોકલી દીધું તમારી ઘરવાળી હું કે મને પૂછ્યા વગર મોકલી દીધું સર્ટિફિકેટ ઓરિજિનલ યાર वाह આમ હોય તમે બાપને પૂછ્યા વગર તમે સર્ટિફિકેટ મોકલી દીધું हाँ हाँ એ સર્ટિફિકેટ મોકલી દીધી ને ત્યારે મેં ખીચ ચડીને રસ્તે નહીં ગયા નગીના મિસ્ત્રી લગા સાબો લડી આવા हाँ 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 તો કેસ કરી હોસ્પિટલમાં ખોટા ખોટા દાખલ થઈ ગયો ને મેં કેસ કરી મેં મને લોકઅપમાં હોસ બોડી સુધી या अल्लाह સમજી એ મેં બે મથે કેસ કરી આવી મેં માં ચોઈ નાખી મદ્રસા માટે નહીં ઘર માટે થઈને બે સામે કેસ કરી મેં 100 કોપી કરાયા केस जीती है मैं पेज जीती है केस थी मैं पेज जीती ना मैं पेज नाम जो तो मैं पेज जीती भी ना सच्ची केस तो सच्ची गाल है इन जो सामान खाली ना करना हो मैं पेज जो सामान खाली कर हाँ 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 तो सामान इन जो सरेलो हो खाली ना करना हो रूम में थी या अल्लाह तो केस करी बे मसे बोल या अल्लाह એટલે એ બધી કોળો કોળો ખાલી નામ દા ફિરંતા ભાઈ અનિશભાઈ ઈ લોકો ગામ में ઠાવકા દઈને आइयो घर भी तोड़ा या सुनो में आई थी इकरो हकीकत भी ना ना घर नहीं तोड़ाया બીજો ઘર તો બીજે में जाए भाग છે ને 4 ભાઈ જા ई ना आइनी जो घरवाली जो की मीटर भाई घरवाली के मीजे घरवाली के है ना होटल है वो साउ
હા હા આ હોટલ લઈ આવ્યો છે ને બેંગ્લોર તો બીજો સોરો છે કે ફારૂકભાઈ કે ને તો ફારૂકભાઈ જોઈ ને તો આ મોકલી દે હા હા ખાલી કે ચૂન જવો ફોન માં જોઈ ના ખાલી એચરો નાચી પાણી માટે શા માટે પાંચ ચૂઈ દીજે યાર અલ્લાહ શા માટે ચૂઈ છે ને ખાલી બહુ શબ્દ સારો થયું ન હોય સવાલ જ નહીં. અરે મીકે તું તો બીકે બેંગ્લોર થી મીકે ફોન કરી બીકે બેંગ્લોર ત્યાં ફોન કરાય તો બેંગ્લોર में ये सोरे के चूरी नहीं બીજી જવાબદારી ના એ ગમે એ કરે કોઈ બી કરે તો થોડો કમ કરો. આની ઘરવાળી લોકો હું તો આ ખુદ બેંગ્લોર નથી ને આની ઘરવાળી કે પાછી અગર જો હોય આની ઈચ્છા હોય તો આની કે ના ઈ તો એ અચીવીને તો સારો હતો અચીવીને તો સારો અંદર નો તો વાટ જ ના હતો તો અહીંયા નહીં કર્યો બિયા ठीक है तो आओ ये ना बेंगलोर से भी गाल बोल करा तो आई भी कहे ना वही व्हाट्सएप जो मसे एड्रेस ने मोबाइल नंबर विकी दीजा आजी जवाबदारी आओ गिनी गिनो सी बजन ठीक है ચાલ आजी जवाबदारी आओ गिनो सी कितनी बच्ची कितनी हुई नाई जी तेरे छोकरी हुई रोमा रोमा बा रोमा मुझे भा रोमा बा ना ना अल्लाह वटे अरे इंजो पाप जो घड़ो भराई भी हाजी पाप जो घड़ो इंजो भराई भी होय आई रोमा मुझे भा पानी पी दुखी के तो सगा बाजा सगा खून बागे एरो करता अल्लाह आसान કરી રીનો નારો કડે કઈ ને નારો દી ખરાબ હુંતા ને તો ઇનથી વધીને બી ઇતની સારા ચંદા अल्लाह बेपरवाह बादशाह आई माँ के रखे हो ना माँ के तो समझी गिनो का आखी दुनिया जरा जाइयो आई आखी दुनिया जरा जाइयो मिया भा आखी भरोसा करे બેઠાયો માં ભાઈ ચાલો અફસોસ છે કે ખૂન બાંધો દુશ્મન છે ના ત્રીજો બદલો અલ્લાહ ગિને તો કોઈ બી મારું હોય ને ઇનજી औलाद में भोगवे तो या પછી ઇનજી આખિરત બી बिगड़े थी दिन दुनिया बोय बिगड़े थी आई दिसी 57 વર્ષ થયા ને આ કોઈ દી તો ભાગે નરમ નહીં કીતે ના ના મી કાય કે સમાચાર મિલિયા કાઈ તો સાવ મામૂલી મારું હોય ને ઇન્ટાને બાયરી ના હોને છતાં બી मां के साचवी आयो केडी वडी गाल है बहुत वडी गाल है ત્રે ભાગે કોઈ દી કોઈ દી નરમ નહીં ગમે કરન ટી બી કરન આ કોઈ દી પૈસા મંગાલા નહીં अल्लाह जी लाठी जंदर में आवाज नहीं भा अल्लाह जी लाठी में आवाज नहीं पानी पी गिनो पानी पी એ લોકો ફૂલ મીજે મળશે ને મીજે બાપ એ બધા કરી આઈ સીન ના ના અલ્લાહ આસાન કરી દીનો આજી માં કોઈ કે કરો ખબર કોઈ કે ખબર ના હોય પાણી ઘરજી વાત કરો કરજે બધી સચ્ચી ગાલ है बा आयो तो जामनगर अचो आए ठीक है बा जामनगर अचो ने मुंझाई जामा कदे भी की भी जो मुझे जरो कमु न आ कदी नो सही ठीक है चलो हाँ दुआ में याद रखो ना पानी पी गिनो आराम करो बस ठीक है बा फोन करना आया नंबर आइयो आइयो भा મને સમજ જા કે કાંગળો આइयो ભાઈ સમજી ગીયા हां बराबर અનિશ કાંગળો આइयो ભાઈ ને ગમે તડે भी फोन करजा ठीक है बा चल हां अल्लाह हाफिज बा।